କହିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବଡ ତାରକାସୁର ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଘଟେଇଲେ କେମିତି? ଆରେ ହଁ ତ ଏତ ବାଟ କେମିତି ଆସିଲେ ଖଟେଇଲେ କେମିତି 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 ସହସ୍ରାଂଶୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାରକାସୁର ପାଦ ତଳେ ଘଟେଇବ କେମିତି? କେମିତି ଆଜ୍ଞା ନା यार ଗୋଟେ ମୀମାଂସା ଶ୍ଲୋକଟିଏ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ ନିରଛେ ସଂସ୍ଥିତେ ରତ୍ନେ ଯଥା ଲୌହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ସଦା ମାତ୍ରେଣ ଦେବେନଂ ତଥା ଚାୟଂ ଜଗଜ୍ଜନଃ। ଛବିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଧରିବା ଚୁମ୍ବକ ବାମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଡା ଧରିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଚୁମ୍ବକ କରିବ କଣ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନା ଲୁହା କଣ୍ଡାଟାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଠିକ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ଚୁମ୍ବକ ବଡ ବଡ ତେଣୁ ଛୋଟ ଲୁହାଟାକୁ ତା ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଗୋଟେ ବଡ ଲୁହା ରଖିବା ଛୋଟ ଚୁମ୍ବକଟିଏ ସେଠି ହବ କଣ ନା ଚୁମ୍ବକ ଆପେ ଆପେ ଲୁହା ନିକଟକୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଏୟା ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଦେହରେ ଲୁହା କଣ୍ଡାଟାକୁ କିଛି ସମୟ ଲଗେଇ କରି ରଖିଲେ ସେ ଚୁମ୍ବକତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ ତାକୁ ଚୁମ୍ବକରୁ ଅଲଗା କରିଦବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଲଗେଇଲେ ସେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଟାଣିବ ଟାଣିବନି କି ସାଧୁବାଦର ପ୍ରତୀକ ଏତିକି ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅସାଧୁ ତ ଗୁଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ସାଧୁ ଗୁଣଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ ଦେଖେ ଏ ଯୋଉ ବଡ ଚୁମ୍ବକ ଛୋଟ ଲୁହା ଛୋଟ ଚୁମ୍ବକ ବଡ ଲୁହା ୟାର ଉଦାହରଣ ନା ଯୋଉଠି 5 ଜଣ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି 2 ଜଣ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କଦାପି ହେଲେ ପଡିପାରିବ ନାହିଁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଲା ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ 2 ଜଣ ମଦ୍ୟପାୟୀ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କଦାପି ପିଇ ପାରିବେ କି ନା ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଯଦି ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ ଅସାଧୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ହବ ତେଣୁ ଏ ନ୍ୟାୟରେ ରାକ୍ଷସର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଦୃଢ ଥିବାରୁ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପାଦ ତଳେ ଖଟଉଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ଆର ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିକଟକୁ ତାରକାସୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେଇ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ବୋଲେ ତ୍ୱମେବ ହବ୍ୟ ହୋତାଞ୍ଚ ଭୋଜ୍ୟ ଭୋକ୍ତାଞ୍ଚ ତ୍ୱମେବ ବେଦସ୍ୟ ବେଦିତାଞ୍ଚାସି ଧାତାଧେୟଂ ଯତ ପରମ୍ तमे हबी तमे होता तमे भोज्य तमे भोक्ता त्वं पितॄणामपि पिता देवानामपि देवता परतापि परत्वसि विधाता व्यध्वसामपि प्रजापिता ब्रह्मांकु आमे समस्ते पितामह बोली कहूथाए पितृणांग पिता पचारिले ब्रह्मा हे देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र तम मानकर आसीबार कारण ना भवलबुद्ध बरदीर्ण तारकासुर महासुर तारकासुर एमिति उपद्रव कलानी आमे देवता माने अतिष्ठ होई उठिलानु रक्षा कर गोटे उपाय आमको कहतु आमे तारकासुर उपद्रवरु रक्षा पाइबु केमिति
ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଉପାୟ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଳୟ କଟକର ସାନୁ ଦେଶରେ ଯୋଗାରୁଢ ଶଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରତ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କର ଔରସରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ। ସେ ଦେବସେନାନୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଦେବତା ମାନ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଏକଥା ସିଧା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇବ, 6 ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପଡିବ, 6 ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ। ତାର ହବ 6ଟା ମୁଣ୍ଡ। ସେଇ ପୁଅ ଦେବତାଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ ତାରକାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବ। ତାପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଚାଲିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦିନ ଯତି ନାରଦ ହିମାଳୟଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଥିଲେ, ହେ ହିମାଳୟ, ତମର ଏ ଝିଅଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବ, ଶିବଙ୍କର ଅନୁଚାରିଣୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କର ବୀଜଟି ବୁଣା ଯାଇଛି। ଶିବଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସାଧନ କରିବାକୁ। ଏପଟେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବୋହ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପକୁ। କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁମାର ସମ୍ଭବ କୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକର କଥା ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଇ କଥାଟାକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ବୋଲେ ଅଥ ସହ ଲଳିତ ଯୋଶୀ ଫୁଲତା ଚାରୁ ଶୃଙ୍ଗମ ରବି ବଳୟ ପଦାଙ୍କେ ଚାପମା ସଜ୍ୟ ଗଣ୍ଡେ ସହଚର ମଧୁହସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ ସୁଧାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପସ୍ଥତେ ପୁଷ୍ପ ଧନ୍ୱା। କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ସଖା ବସନ୍ତକୁ। ଅଦିନରେ ହିମାଳୟ କଣ୍ଟକରେ ବସନ୍ତ ଆଗମନ। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ଜାଣିଲେ, ପ୍ରମଥଗଣ ମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ହେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଘଟଣ ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ନଇଲେ ଅଦିନରେ ବସନ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ବେଳେ ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଗୀ ଦ୍ୱୟଞ୍ଚ ରସିକ ଋତୁ ଅର୍ଦ୍ଧକେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚତୁର୍ଥ ବାଣ ଯତି ପଞ୍ଚଶରେ ତଥା। କନ୍ଦର୍ପ ବାଣ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ମତିଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ନେତ୍ରଟା ଖୋଲିଗଲା। ଏଇ ଅଗ୍ନି ନେତ୍ରରେ କନ୍ଦର୍ପ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଲାବାଲା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ପାର୍ବତୀ ତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ, କନ୍ଦର୍ପ ଭସ୍ମ ହେଲା କାହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି? ୟା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର 5 ମୁଖ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପାତାଳେ, 5 ମୁଖ। ପ୍ରାଳୟନ୍ଦିର ବିନ୍ଦୁ କୁନ୍ଦ ଧବଳଂ ଗୋକ୍ଷୀର ଫେନ ପ୍ରଭಂ ଭସ୍ମାନ ଧକ୍ତ ମନଙ୍ଗ ଦେହ ଦହନ ଜ୍ୱାଳା ବଳି ଲୋଚନ। ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ମୁଖର କାମ। କନ୍ଦର୍ପ ଭସ୍ମ ହେଲେ ରଥି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସୁରସଭାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିମୋହିତ କରିଥିଲେ, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କନ୍ଦର୍ପ ତମେ ବିଦେହ ହୋଇଯାଅ, ଭସ୍ମ ହେଇଯାଅ। ଦେଖ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହବ ମଦନ, ମନ୍ମଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସତୀ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ ଦହନ ପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି,
पार्वती प्रणाम करिछंती प्रणाम ठीक सेतिकी बेले बेले पार्वती जेतेबेले जीवाकू चेष्टा करूछंती जाई पारु नाहंती कि रही पारु नाहंती ना 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 शैलाधि राजत नैया नजजौ नस्तस्तौ अच्छा ए न्यायटी गला तापरे शिव पार्वतींकर संभोग न्याय सप्तम सर्गरु दशम सर्ग पर्यंत बेस बेस ताकू पालाकार माने परिवेषण करंती ना कारण जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर जगत पिता शिव आउ भवानी पार्वती को जेतेबेले बापा मां बोली परिकल्पना करा जाए बापा मांकर संभोग कथाटा को सभार आलोचनाटा प्रजुज्य नुहे ना 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 सेति पई करंती नाही ना ना आसंतु एकादश सर्ग को अच्छा चलंतु एकादश सर्ग रे कोन कहिले कोन कहिले कहले पारावत बपु प्राप्य व्यपमानति साधु सा शिव पार्वतींकर मिलन देवता माने बसिचंती समस्त चिंतित हुई करी ठीक एतिकी बेले पारा रूप धरी गोटे जीवटीए सभारे पड़ी करी छटपट हैला सब देवता माने आश्चर्य हेले ये पारा किए से अरे ये पारा किए सेतिकी बेले अग्निदेव कहिले कोन कहिले देवराज इंद्रंकर निर्देश रे पारा रूप को धारण करी मु शिव पार्वतींकर संभोग स्थलर गवाक्ष मार्ग को जाइथिली ये गवाक्ष मार्ग रे शंकर भगवान जेतेबेले जानिले अमोघ वीर्य को मोरी ऊपर को निक्षेप कले स्तदा मोघ सद्रुवहम से अमोघ वीर्य मो ऊपर पड़िबारु मो शरीरटा जळी जाउची पालाकार माने प्रश्न करंती शिवंकर ब्रह्मटा अग्नि रे पड़िला तेनु अग्नि रे पड़िला ना अग्नि ब्रह्म स्पर्श पाई निजे दग्धीभूत हो जाउची सब देवता मान कहिले गोटिए उपाय अछि तमे गंगा को जाई अवगाहन कर गंगा रे स्नान कले ये अमोघ वीर्य को धारण करिवार शक्ति रहिछि पतित पावनी गंगांकर देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर बहुरी बिहारिणी विमले मममती रास्ता तव पद कमले देवी गंगा आह्वान करिचंती अग्नि को अग्नि जेते बेले गंगा जल रे अवगाहन करिचंती शिवंकर अमोघ हिरण्य रेतस बिंदु बिंदु होई भासीबा को लागिला छबिन विष्णुंकर नाम हिरण्यगर्भ ब्रह्मांगर नाम हिरण्यगर्भ अग्निंगर नाम हिरण्यगर्भ शिवंकर अमोघ वीर्य को हिरण्य रेतस बोली कालिदास प्रमाण करिछंती देवी गंगा जेते बेले ब्रह्म को धारण करिचंती ठीक सेतिकी बेले षडकृतिका जल को स्नान करबा को जाइछंती भाईना कहूतिले तांको ना कत्रु पुलह पौलस्त्य अत्रि मरीचि वशिष्ठ ए जो सप्तर्षि मंडल केवल वशिष्ठंक सहित अरुंधति जाइचंती आउ 6टी जाक कृतिका मुनि कुमारी माने गंगा जल को स्नान करबा को जाइछंती अवगाहन करबा बेले आभ्यंतर जगत रे गर्भ संचरित हेला ये 6 जन जाक सरबण रे गर्भ को निपात करी घर को फेरिले 6 मांकर गर्भरु गोटिए पुआ जन्म नेले जाहंकर नाम हैला कार्तिकेय महासेन सरजन मासडानन पार्वती नंदन स्कंद सेनानी अग्निभूत गुह कार्तिकेयंकर गोटिए नाम हेउची गुह
କାରଣ ତାଙ୍କୁ पर्वतर गुंफारे हेउ किंतु गुप्त जगारे हेउ सड़कृतिका सरबण रे जन्म देइतिले बोली आउ गोटिए नाम तांकर सरानन दिया गला सरानन छ मांक ठारू गोटिए पुओ तांकर छटा मुंड 6 दिन परे ठीक सेही बाटे शिव पार्वती गमन करूछंती पार्वती पचारिले स्वामी ये पिलाटा कहार स्वामी ये पिला का शिव कहिले देखो कोन ये पिलाटा कहार जो पचारुच छटा मानु हे पिला होची तमरो तमे ही पिला को आगो खिलो पान दियो अच्छा पार्वती खिलो पान देले फूलो म पुत्री विबुधात्री भत्रु ततः सचिनाम कलत्र मेष कार्तिकेय फूलोम सबरर झियो जेउ सची सची देवी उपस्थित अछंती पार्वती उपस्थित अछंती ये 6 जण मा उपस्थित अछंती पार्वती तांको स्तन्यपान कराइचंती देवसेनानी कार्तिकेय वीरपुंगव हेबे तापर तारकासुर पथ हबो नाही कि आज्ञा आ गुटे दुआतिय भजन इच्छा हुए सबु दिन जति कुमार संभव आरंभ करि थांते ताहले दुईटी जा कथा कहितले ठीक हेई थांता ता छडा गत वर्ष तो जेमिति हेले कुमार संभव हेइथिबो माघ हेइथिबो प्रफुल्ल भाईना प्रमोद साहू आज्ञा आज्ञा सब तो आपनकर तो केवल काव्य मंच संस्कृत नाटक मंच हिया आ कोन हां आज्ञा इच्छा हुए सबु दिन करती तुम दर्शन सबु राति पाहांता की जाली जागर मते तो सबुदिन लागे सोमवार मते तो सबु राति लागई जागर मते तो सबुदिन लागे सोमवार मते तो सबु राति लागई जागर इच्छा हुए सबु दिन करती तुम दर्शन इच्छा हुए सबु दिन करती तुम दर्शन सबु राति पाहांता की जाली जागर घट कर ताल मृदंग बाजू की बाजू घंट कर ताल मोते शुभु थाउ खाली शिव पंचाक्षर शिव पंचाक्षर इच्छा हुए बेले बेले पशिबे गछ तले इच्छा हुए बेले बेले पशिबे गछ तले भोजुतांती हर हर शिव शंकर मोते तो सबुदिन लागे सोमवार मोते तो सबु राति लागई जागर मोते तो सबुदिन लागे सोमवार मोते तो सबु राति लागई जागर
ଭୟ ମୋର ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ବିପଦକୁ ନାହିଁ ଡର ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ମୋତେ ତ ସାହା ଭରସା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୋତେ ତ ସାହା ଭରସା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ବସିବେ ଗଛ ତଳେ 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 ଭଜୁଥାନ୍ତି ହର ହର ଶିବ ଶଙ୍କର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ଚୋକାଚଳ ନିବାସୀ ଜୟ ଚୋକା ଡୋଳା ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ନିରଞ୍ଜନରେ ରହି ଲଗାଇ ଛଳିଲା ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ତାକୁ ରଖିଛ ହରି କେତେ ବିପଦରୁ ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲ ମହାବେରୁ ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କହୁଥାଏ କହୁଥାଏ ଏ ରାଜଯୋଗଟା କଣ କଣ ରାଜଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ରାଜର୍ଷି ଜନକ 1000 ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କରିବେ ଯିଏ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରିବ ତାକୁ ନେଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ରଖିବେ ରଖିବି କାରାଗାର ଭିତରେ ଦିନେ ହଁ ହୋତ୍ରକ ମହର୍ଷିଙ୍କର ପାଳି ପଡିଲା ପାଳି ପଡିଲା ହୋତ୍ରକ ମହର୍ଷି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଜନକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ହୋତ୍ରକଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଲେ ହୋତ୍ରକ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କଣ ଏମିତି ପାଠ କଲ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ରାଜା ଜନକ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଲେ କଣ ପାଠ କଲ ହୋତ୍ରକ କହିବା ବେଳରୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ କହିଲା ନାଇଁ ବାପା ଉତ୍ତରଟି ହେଲାନି ଉତ୍ତର ହେଲାନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହୋତ୍ରକ ତମେ ସେଇ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଅ ସେ କିଏ କିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ବୋଲି କହୁଥାଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ ନେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲେ ପଢିଲେ ପୁଣି ହୋତ୍ରକଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ହୋତ୍ରକଙ୍କୁ ରାଜା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ 7 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ପଚାରିଲେ ମା ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ ନା ରାଜା ଜନକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରି ତୋ ବାପା ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଚାଲିଲେ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ନିକଟକୁ ହେ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ତମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବି ନଇଲେ 1000 ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ତମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଯେ ଦେବି ଯେ ସେଦିନ 1000 ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ରହିବେ ରହିବେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକୁଳିତ କରିବି କରିବି
नइले तांको सहित मु मध्य बंदी होई करी रहिबी दिन निर्दिष्ट हेला सभारे उपस्थित समस्त अछंती किंतु ए पर्यंत अष्टवक्र आसीना ना ना अष्टवक्र मेरुदंड विहीन गड़ी 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 सियाडू आसिले आसिले तांको देखिबा परे सब प्रजा माने हसिले कहले अरे बड़ बड़ गले फसर पाटी ये शेष को आसिले बेसर पाटी ये उत्तर देबे प्रजा मानंग हस देखी पात्र मंत्री अमात्य समस्ते हसिले ये मानंग हस देखी जनक हसिबाकू लागिले जनकंग हस देखी शेषरे अष्टवक्र निजे हसिले जनक कहिले आश्चर्य 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 प्रथम प्रश्न आम हसिबार कारण तमे जानिछ कारण तम विकलांग शरीर को देखी आमे समस्त हसिलु जे तमे काहे की हसिल अष्टवक्र सेठी कहले हे मणिमा आपण जे पंडित मानकु नै सभा करूछंती मो विचार रे माने समस्ते गोटिए गोटिए मोची कारण मोचीर दृष्टिपात पड़ी थाए चमड़ा उपरे ये मोर चर्म शरीर को देखी हास्यास्पद भाव रे हसिले आभ्यंतर गुणटा को जानी नाहंती स्तकित हो गले जनक कहले ये किए से प्रश्न कथं ज्ञानम वाप्नोति कथं बुद्धिर भविष्यति विवेक कुत्र जायते ये तीनोटी प्रश्न पचारिले ज्ञान केमिति आहरण करा दिबो भक्ति केमिति आसीबो विवेक को जागृत करिवार मूल मंत्र कोन मंत्र अष्टवक्र उत्तर देले जनक लंब होई पाद तळे पड़ी गले कहले आपण बयस रे कम हेले मध्य ज्ञान बुध प्रणाम कले अष्टवक्र को तमे हेउचो आजि थारु मोर गुरु अष्टवक्र कहले हां गोटाए गुरु चिन्हट करिबा पाई तमे हजार पंडित को बंदी करी रखिछ किंतु तमे मो शिष्य हबो मु तो तुमको परीक्षा निश्चय करिवि निश्चय परीक्षाटा कोन ताम्र पात्र रे भूतपूर्ण करी ये सभार चतुर्पार्श्व रे गोटिए थर बुली आस जनक धरिले ताम्र पात्र घृतपूर्ण हेची सभार चतुर्पार्श्व रे गोटिए थर बुली आसिले अष्टवक्र पचारिले हे राजा ये सभार चतुर्पार्श्व रे बुलिला बेले सभार चाकचक्य तम दृष्टिगोचर को आसिला कि ना नहीं आज्ञा काई की ना मोर लक्ष्य थिला घृत पात्र रे यही हेउची मोर तम पाई की उपदेश तमे संसार भितरे रहिबो किंतु लय थिबो सदा बेले परमात्मा चिंतन रे ताहाले तमे राजा कोन एक धारा रे ऋषि मध्य होई परिबो एतिकी कही अष्टवक्र विदाय नेले 6 मास बीतिला 6 मास पर चिंता कले देखिबा जनक मो आज्ञा को पालन करिसंती ना नाही देखिबा आसिला बेला को जनक बसिचंती लयांग जुगरे ध्यान करूचंती निजे जोगाग्नि रु अग्नि निर्गत करी अष्टवक्र विदेह कटक रे निया लगेई देले जली गला पड़ी गला समस्त चित्कार करी उठिले जली गला पड़ी गला जली गला किंतु जनक नीरव भाव रे बसिचंती अष्टवक्र पचारिले हे जनक विदेह सर्वध्वंस हेई गला जनक सेठी कहिले हे गुरुजी विदेह सर्वध्वंसेन कोबा लाभ कोबा क्षति विदेह जदि पोड़ी जली पाउस होई जाए सेथिरे मोर लाभ कोन आउ सेथिरे मोर क्षति कोन उठिले जनक कहले तमे आजि ठारु हेउचो एक थारा रे राजा आउ ऋषि राजर्षि जनक जे राजयोग को साधन करिथिले यानी मान आज्ञा आजि विदाय नबा
आसंता काली ବେଶ हुए तो गोटे दिन रामरस ହଁ आज शिवंकर ऊपर धारित ହଁ काली कृष्ण चरित किछि आरंभ करिबा କରିବା ଆଉ ଠିକ आज्ञा हौ आज्ञा हौ प्यारो लागे नंदलाला आमी तो बड़ा प्यारो प्यारो लागे नंदलाला हमें तो बड़ा प्यारो लागे श्री में मुकुट तिलक विराजे श्री में मुकुट तिलक विराजे भले बैरा यंती नागा आमी तो बड़ा प्यारो लागे प्यारो लागे नंदलाला हमें तो बड़ा प्यारो लागे पंडित मानंकु दिन एबे करे निवेदन तो बड़ा प्यारो लागे सखिले क्षमा देवे मोर गुणी जन हमें तो बड़ा प्यारो लागे आनंद सागरे दिन पुणी लगाइला अड़ी हमें तो बड़ा प्यारो लागे सब सुरे चाली देवे हरि बोल करो तारी हमें तो बड़ा प्यारो लागे हरि बोल करो तारी हुड़ा हुड़ी एक संगे हेब हमें तो बड़ा प्यारो लागे वीर दरबार गोटी एबे उछुड़ी पड़िब हमें तो बड़ा प्यारो लागे मोर दिन जन शरण रक्षण महाबाहु संपूर्ण सागरे वीर दरबारे सर्वे एक सोरे बड़ करी हरि बोला हुड़ा हुड़ी कर तारी दियो हरि ये विश्व दुख